হ্যালো এভরিওয়ান, আজ সকাল সকাল বসে পড়েছি। আমাদের প্রথম রিয়াকশন ভিডিও, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট বলা যেতে পারে, যেটা আমরা শুরু করলাম। তো এটা হচ্ছে বিগ ব্রাদার, তনয়দা, আমি রবিন। আজকে আমরা যে ভিডিওটা নিয়ে যে ভিডিওটা রিয়াক্ট করব, সেই ভিডিওটা হচ্ছে 7 মোস্ট ডেঞ্জারাস 14 ইন্ডিয়া। সো এই যে ভিডিওটা মোটামুটি কি ভয়ানক কিছু একটা হতে চলেছে। হ্যাঁ, ফোর্টে যেরকম ভয়ানক কাহিনী থাকে সেরকম ভয়ানক কিছু কাহিনীর উপর এই ভিডিওটা। ওকে, এবার সেই ভয়ানক কাহিনীটা কি সেটা আমরা রিভিল করব থ্রু আউট দ্য ভিডিও। কি হচ্ছে এই ফোর্টগুলোতে। ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে সিক্রেট কিং এর চ্যানেলে, সো ইউ ক্যান চেক হিজ চ্যানেল আউট। ওকে, আমরা লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। চলো লেটস স্টার্ট। চলো তাহলে ভিডিও স্টার্ট করা যাক। একদম। दोस्तों, भारत के अंदर मौजूद किलों में से लगभग हर एक किले का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से नहीं बल्कि अपने खतरनाक होने की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। और कुछ किले तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनके बारे में जानने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। शनिवार वाड़ा किला। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर के करीब एक ऐसा किला मौजूद है जिसका खतरनाक और डरावना इतिहास सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस की रात यहाँ से एक दर्द भरी आवाज आती है और यही चीज इसे रहस्यमय बना देती है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है। और ये आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। ग्वालियर का किला। दोस्तों, পুনেতে কিলাটা রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে একজন বাঁচাও বাঁচাও বলে চেল্লাচ্ছে রাত্রিবেলা এখনো। হ্যাঁ, মারা হয়েছিল, সে মারা গেছিল অনেকদিন আগেই। আমার মনে হয় কিলাটাই চেল্লাচ্ছে, বাঁচাতে বলছে। ঠিক। কিলারের স্ট্রাকচার কিন্তু বোল্ড, একদম সলিড, সেই জন্য। আর ভাই ওটার একটা ভালো ছবি পাইনি, একটা লো কোয়ালিটি পিকচার ওই কিলাটার দেখলাম। বাইকে যেতে হতো, বাইকে যেতে হতো, ক্যামেরা আপগ্রেড করতে হতো। ঠিক আছে, আমরাও মোবাইল ফোনেই করছি। ওকে, গরিব মানুষ। चलो। लगभग हर किले का निर्माण इंसानों द्वारा ही किया गया होता है, पर क्या आपको मालूम है भारत में एक ऐसा किला भी मौजूद है? लगभग हर किले का निर्माण इंसानों द्वारा किया जाता है। लगभग नहीं, সব ফোর্টই তো মানুষই বানিয়েছে, এর বাইরে আর কে বানাবে? তো কি বলছে শুনি। है जिसका निर्माण कहते हैं इंसानों द्वारा नहीं बल्कि जिन्नों द्वारा किया गया अच्छा। है। जी हाँ दोस्तों, भले ही জিন বানিয়েছে। জিন বানিয়েছে। জিন মানে ওই জিনি আলাদিনে আসছিল। আলাদিনের যে জিনি ছিল আমরা দেখেছি, ওখানে প্রদীপ ঘষতে হতো, এখানে প্রদীপ ঘষার ব্যাপার চুটকি নেই। মেরে বানিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, ও বানিয়ে দিয়েছে এটা। আচ্ছা। ওরাই বানিয়েছে। थोड़ा अजीब है पर ये बिल्कुल सत्य है। आप मानो या ना मानो, पर ग्वालियर के किले को लेकर स्थानीय लोगों के मन में यही विश्वास है। दोस्तों, ग्वालियर शहर में गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित इस किले में बहुत सी सुरंगें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ के तहखानों में बहुत सारा खजाना है जो कि लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले को एक रात में ही जिन्नों ने बना डाला था और वो आज भी इस किले के अंदर मौजूद खजानों की रक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते रात होते ही इस किले में तो क्या कोई इसके आसपास भी नहीं जाता। गढ़कुंडार का किला। সব থেকে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো গোয়ালিয়রের, যেটা লোকমুখে প্রচলিত এবং যেটা ওকে ভয়ানক বানাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে প্রথমত ওরা জিন বানিয়েছিল এই ফোর্টটা। আর যে সুড়ঙ্গ এবং যে তয়খানার কথা বলা হচ্ছে, কোষাগার বা এই জাতীয় জিনিস, যেখানে জিনিসপত্র রাখা হয়, সেখানে অনেক ধন সম্পদ রয়েছে যেগুলো এখনো পাহারা দিচ্ছে জিনেরা। মানুষ এটা বিশ্বাস করে ওখানে খাজানা আছে। হ্যাঁ, আর ওটা পাহারা দিচ্ছে। হ্যাঁ, এবং সেই কারণেই খাজানাটা আর খুঁজতে যায় না, বাই চান্স যদি জিন মেরে দেয়, ভট্টর করে নেয়, তো সেই কারণে। তো এখনো পর্যন্ত যে দুটো দেখলাম সে দুটোই ওই প্যারানরমাল জিনিসপত্রের জন্য ভয়ানক। এমনি কোনো আর্কিটেকচারাল ড্যামেজের জন্য ভয়ানক না, যে ওখানে যাওয়া যাবে না, রেস্ট্রিকশন তা না, যে অনেক পুরনো বিল্ডিং বলে ভয়ানক, সেটা নয়। পুরনো বিল্ডিং এর জন্য নয়, ওটা হচ্ছে ভৌতিক কাণ্ডকর্মের জন্য। ওকে, দেখি এটা হচ্ছে তিকামগড়।
টিকামগড়, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। दोस्तों गढ़ कोणार्क का किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है और कहा जाता है कि यह किला बहुत ही डरावना है। यह किला कई चमत्कारों से भरा हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि 12 किलोमीटर दूर से तो यह किला स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो यह किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। दोस्तों स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी लोग बताते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं जाता। इस किले का एक किस्सा आज भी प्रचलित है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार इस किले में पूरी बारात गायब हो गई थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी। लोग कहते हैं कि जब एक रात इस गांव में बारात आई तो उस बारात से लगभग 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वो लोग बड़े ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। अटेर का এই ফোর্টটা আবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয়, সেটা হচ্ছে যে ওটাও সেই লোকমুখে প্রচলিত 70 জন লোক এসেছিল বিয়ে বাড়ি খেতে, হারিয়ে গেছে কেলার মধ্যে ঢুকে, নিচে গেছিল, হ্যাঁ হারিয়ে গেছে। তাহলে এখানেও সেই ভৌতিক কাণ্ডকর্ম। আমার মনে হচ্ছে থ্রুআউট দ্য ভিডিও যে কটা কেলা দেখানো হবে বা ফোর্ট দেখানো হবে সব কটার মধ্যেই সেই একই ধরনের জিনিস, হ্যাঁ স্পুকি কাণ্ড কারখানা চলছে, দেখতে পাবো। ওই জন্যই ভয়ানক। ওকে। अटेर का किला चंबल के बीहड़ों के बीच देवगिरी पहाड़ी पर मौजूद एक ऐसा रहस्यमय किला है जिसके बारे में सुनकर बहादुर से बहादुर लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों यह किला वैसे तो 350 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है, पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण हुआ है उस जगह का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिस कारण बहुत से लोग इस किले को महाभारत से भी जोड़कर देखते हैं। पर कुछ लोगों के मुताबिक ये किला महाभारत काल का ही है। अब बात अगर इस किले के सबसे चर्चित चीज की करें तो वो चीज है यहाँ का खूनी दरवाजा, जिसमें से कहते हैं कि प्राचीन समय में लगातार खून टपकता रहता था। वैसे तो इस टपकते खून পাথরগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন কারোর পা কাটা হয়েছে। का रहस्य कोई नहीं जानता, पर इतिहासकारों की माने तो इस दरवाजे के ऊपर भादावर राजा भेड़ का सिर काट कर रख देते थे, जिसके नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था। रतनपुर का किला ভেড় মানে কিন্তু ভেড়া নয়, ভেড় বকরি, ভেড় ওই মানে ভেড় কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ভেড়িয়া বলে না একটা না না, শব্দ আছে। ভেড়িয়া হচ্ছে উলফ, উলফ, দ্যাট ইজ কল্ড ভেড়িয়া। হ্যাঁ। নেকড়ে। ভেড় বাকরি মানে ভেড়া, ভেড়া মানে গাই বাছুর ওই টাইপের জিনিসপত্র, ছাগল, ভেড়া। মানে আগেকার দিনে রাজরাজারা চিল করার জন্য ভেড়ার গলা কেটে দাও, ঝুলিয়ে দাও, এটা ছিল রিচুয়াল। এটা রিচুয়াল। আচ্ছা রিচুয়াল দ্যাট কুড বি পসিবল, বাট চিলিং ইজ নট অ্যান অপশন। এই সবই তো মানে কি বলবো আমি এটাকে, কাইন্ড অফ চিলিংই, মানে ও না চিল করতে পারছে না বলে এইসব করছে, চিল করলে তো মানুষ এসব করবে না। ওকে ওকে ওকে। ঠিক। रतनपुर का किला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद एक ऐसा किला है जो अपनी सुंदरता की वजह से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों जब आप इस किले को देखने जाओगे तब आपको इसमें प्राचीन भारत की कुशल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा, पर ये किला जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा सैंडस्टोन रहस्यमय मॉडल है। आज भले ही यह किला अच्छा, हमें अपनी चीनी में सुंदरता सैंडस्टोन है। खोता जा रहा हो, पर इसे देखकर आपको ये तो समझ आ ही जाएगा कि ये बाहर से लेकर अंदर तक बेहद सुंदर था। अब आपके मन में इस किले को लेकर ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर ये किला इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है। दरअसल आज तक कोई नहीं जानता कि इस किले का निर्माण कब हुआ और इतिहास में भी इस किले का कोई विवरण नहीं मिलता, जो लोगों के मन में इसके निर्माण को लेकर सवाल खड़े करता है। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली सिर्फ। তাহলে লাস্ট যে ফোর্টটা দেখালো সেই ফোর্টটা সম্পর্কে বলছে কি যে এর ইতিহাস কিছু নেই, কোথাও কোনো লিখিত ইতিহাসের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঠিক, সেটা পসিবল হতেই পারে হতে অনেক পারে, সময়। অনেক সময় আমরা মানে হ্যাঁ। ইতিহাসে এত ঘটনা ঘটেছে, হ্যাঁ, সব কিছু লিপিবদ্ধকরণ হয়তো সম্ভব হয়নি হয়নি। সেই কারণে। আর লিপি তো সেই সময় অতটা প্রচলিত, মানে তাম্রলিপি এই সব টাইপের একটা প্রচলন ছিল। লিপি বলতে কাগজের প্রচলন তো অনেক পরেও হয়েছে। কাগজের প্রচলনের কথা যদি তুই বলিস, কাগজের প্রচলন অনেক আগেই হয়েছে। আমরা ইতিহাসে যদি দেখি প্যাপিলাস, হ্যাঁ 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 প্যাপিলাস, হ্যাঁ, তো সেটা সেই সেটা মিশরের, হ্যাঁ সেটা মিডল ইস্টে অনেক আগেই হয়ে গেছিল, কিন্তু এইদিকে আস্তে আস্তে অনেকটা সময় নিয়েছে আর কি। 15th সেঞ্চুরি
তখন ট্রান্সপোর্টেশন এত ভালো ছিল না, তো আসতে সময় নিয়েছে, অনেকটা সময় নিয়েছে। গরুর গাড়িতে করে মানে আসছিল। যখন মিডল ইস্টার্নরা আমাদেরকে ইনভেট করেছে তখন ওদের সাথে সাথে পেপারটা আমাদের কাছে এসেছে। তার আগে অবধি আমরা তাম্রলিপি এইসবের উপর নির্ভর ছিলাম। তো এই রকম যদি আমাদের হয় হ্যাঁ, তো ডকুমেন্টেশনের প্রসেস, এখানে তো আমরা অনেক কিছু মিস Miss করতে করবো। পারি। ঠিক। নেক্সট ফরওয়ার্ড টু ফিরোজ শাহ কোটলা কিলা, খিলা। दिल्ली। तो अपने पॉल्यूशन और लजीज खाने के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि आपको दिल्ली में काफी खतरनाक चीजें भी देखने को मिलेंगी। যোগ করলো। যোগ করলো না, তবে এটা কিন্তু হ্যাঁ, ঠিক humorous। যে দিল্লিতে তুই খাবারের ভ্যারাইটিস অনেক বেশি পাবি, কেননা মুঘলরা যেহেতু দিল্লি সালতানাতে বসেছিল এবং সেই সময় মুঘলদের খানার মধ্যে লজিজ ব্যাপারটা থাকে। ওরা বিশাল আইএসে হ্যাঁ, জীবন কাটিয়েছে হ্যাঁ। অ্যাশ করে। এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও প্রচন্ড ফ্যাসিনেটিং ছিল ওরা, তো সেই বিষয়গুলো তামসিক। হ্যাঁ, সেই কারণে খাওয়া দাওয়ার প্রচলনটা দিল্লিতে রয়ে গেছে। जैसे कि यह फिरोज शाह कोटला नामक किला, जो कि सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे खतरनाक किले में से एक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस किले में भूत प्रेतों का साया है, और कई लोगों का दावा तो ये भी है कि इस किले में जिन्न रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिन्नों को स्वर्ग से निकाला हुआ और श्रापित साया माना जाता है, जो कि एक बार किसी जगह पर निवास कर जाते हैं तब इन्हें वहां से भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस किले में भी है। लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে জায়গা পায় একেবারে গেড়ে গেড়ে বসে যায়, ওখান থেকে আর তাড়ানো যায় না। ওখান থেকে আর তারা जिन्न बहुत ही खतरनाक हैं, जो कि हर वक्त महिलाओं और बच्चों का शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं। हवा और से शायद जिन्न। इसी कारण ওই से জন্যই স্বর্গ कोई থেকে भी তাড়িয়ে इस দিয়েছে। किले বলে के এখানে करीब পেডোফিল नहीं হলে হবে না, जाता। নিচে যাও। नाहरगढ़ किला। दोस्तों, नाहरगढ़ नामक यह किला राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो कि भारत के सबसे खतरनाक किले में से एक माना जाता है। और ऐसा इसलिए नाहरगढ़ क्योंकि किला। इस किले में राजा सवाई जय सिंह की आत्मा आज भी पहरा देती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजा हैं जो कि सैकड़ों साल মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে রাজার সাথে এখন রাজা যাতায়াত করে আর কি কিলাটা, এখনো রয়েছে সেই এখনো রং করায়, ঠিক 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 মেনটেন করছে এখনো। লোক না থাকলে তো এটা হবে না। হবে না। রাজা রাজা না থাকলে কে দেখবে? কে তো ওইগুলো রাজা আসছে যাচ্ছে না, জিন ফিন কি সব করে রেখে দিয়েছে, খান্ডার ফান্ডার তৈরি করে দিয়েছে। এটা আসে যায় বলেই তার প্রমাণ কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি। একদম একদম ঝকমক করছে। হ্যাঁ, So, রাজা আছে। इस महल Hail में the रहा king. करते थे, पर राजा। राजा के बावजूद এই তো রাজা, এই তো রাজা। হ্যালো, মানে দারুণ ব্যাপার। রাজা পাহারা পাহারা দিচ্ছে, দিচ্ছে, রাজা চৌকিদার হয়ে গেছে। এত ঝামেলা রাজা। মানে এখন বাড়িঘর দেখতে দেখতে দৈন্যদশা হয়ে গেছে, প্যান্টটা চেঞ্জ করতে পারেনি। তবে রাজা কিন্তু অ্যাটিটিউডটা রেখেছে। হ্যাঁ, সেটা তো দেখছি দেখো থাকবে। ওই দিকে কোনো যেন নর্তকী দাঁড়িয়ে আছে, বেরিয়েছে গানটা শুনতে মঞ্জুলিকা। শুনতে বেরোলো, বেরিয়ে মঞ্জুলিকা। এরকম ভাবে। হ্যাঁ, মঞ্জুলিকা দেখছে। ঠিক, জোকস অ্যাপার্ট। চলো স্টার্ট। वो महल में रहने वाली अपनी रानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और अक्सर उनकी ওকে দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম ও রানীদের নিয়ে চিন্তিত ছিল। सुरक्षा पर ध्यान देते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि राजा जय सिंह ने इस किले में बहुत ही ऊंची दीवारें बनवाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी उनकी रानियों और महल की महिलाओं को ना देख सके। कई पहरेदार और चौकीदारों का Possessive ऐसा भी राजा। मानना है कि इस महल में कोई उनका पीछा करता है और उन्हें इस महल से खतरनाक आवाजें भी आती हैं। और तो और एक बार इस महल में एक রাজা বড় দেয়াল বানিয়েছিল, প্রাচীর বানিয়েছিল যাতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ না করতে পারে, কিন্তু সেটাই সময়ের কালেচক্রে পড়ে গল্পটা কিরকম হয়ে গেছে যে না, রাজা রানীদেরকে রক্ষা করার জন্য উঁচু দেয়াল বানিয়েছিল। মানে রানীগুলো কি রণপালা গিয়ে পালিয়ে যাবে। ইন্টারেস্ট, হিউম্যান ইন্টারেস্টের উপর তো গল্প ডেভেলপ হবে। তোমার আমার ইন্টারেস্ট কি যুদ্ধ হয়েছিল সেটা নিয়ে না, হ্যাঁ। আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে ভেতরে রানী। রানী থাকতো, রাজকুমারী থাকতো, নর্তকী থাকতো, নর্তকী থাকতো, তো সেগুলো। ওদের আমরা দেখতে পাবো না, দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ। তো রাজাকে তো একটু বলতেই হবে, নিন্দে গালমন্দ তো করতেই হবে। एक व्यक्ति मृत भी पाया गया था, जिस वजह से कोई भी इस महल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, आपको अगर जाने का मौका मिले तो इनमें से कौन से किले पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस চলো करना ভিডিও ना শেষ, भूलना। এখানে আমরা পজ একদম। করছি। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। তো কোথায় তুমি কোন ফোর্টে যেতে চাও সুরজ ভাইয়ের প্রশ্ন অনুযায়ী?
সুরজ ভাই যেটা বলছে, আমি তো জিন দেখতে খুবই ইন্টারেস্টেড হব, তো সেখানেই যাব, আচ্ছা, যেখানে জিন এখনো পাহারা দিচ্ছে, পাহাড় দিচ্ছে, খাজানা রয়েছে, তাহলে একদম, দুটো জিনিস তুই মধ্যপ্রদেশ। ওখানে দেখতে পারিস। এক হচ্ছে যে যদি জিনে খাজানার দেখতে জন্য- পেলি, আর খাজানা খাজানার জন্যই যাব। এবার জিন তো দেখ, বোনাস, হ্যাঁ, বোনাস। ও আবার পিডোফিল, তুই বাচ্চা অনুস, মেয়ে অনুস, অসুবিধা নেই ভাই তোর। ঠিক আছে, তার মানে আমরা একটু খাজানাটা তুই target সিকিউর, করি তুই আর কি। সিকিউর। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, চলো চলো চলো। তাহলে মেন বিষয় যেটা দাঁড়াচ্ছে যে তাহলে তুই এমপিতে যাচ্ছিস, এমপিতে যাব একদম, ওই for sure। যে ফোর্টের কথা বলা হলো সেই ফোর্টটা তুই ভিজিট করছিস। একদম। ঠিক, ফিরে এসে তাহলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করিস, আমরা সেটাকে নিয়েও আবার কিছু। তুমি যাবে না? আমাকেও যেতে হবে, আমার একটু ভূতে ভয় লাগে ভাই, আমি যাবো না। ভূতে ভয়, জিনের ভয়। জোকস অ্যাপার্ট, আমরা কেউই কিন্তু এই ধরনের কোনো রকম প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি বা এগুলোকে সাপোর্ট করি না। সুপারস্টিশন বা হ্যাঁ। অন্ধবিশ্বাস এগুলো থেকে আমরা দূরে, মানে বহু দূরে থাকি। কেউ সাপোর্ট করি না বিষয়গুলোকে। তো আর এখানে ফর সেক যারা অফ দ্য দেখছে, কন্টেন্ট, হ্যাঁ, যারা দেখছে তারাও যাতে নিজেদের ভেতরে এই একটু সায়েন্টিফিক হও, একটু সায়েন্স অবশ্যই। বিজ্ঞান ভিত্তিক একটু মনটা তৈরি করো। বেকার বেকার জিনিসে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। একদম। আমরা জাস্ট ফর সেক অফ দ্য ভিডিও কন্টেন্ট, একটা ফান সেই হিসাবে দেখছি, আর কটা জায়গা সম্পর্কে জানতে পারলাম। হ্যাঁ, সেটা সব থেকে বড় পাওনা যে ফোর্টগুলো সম্পর্কে আমরা জানতাম না, সেই ফোর্টগুলো সম্পর্কে জানতে জানতে পারলাম, এবং সেখানকার ঐতিহাসিক যে ভ্যালুয়েশন রয়েছে সেইগুলো সম্পর্কে আমরা খানিকটা ওয়াকিবল হলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে। আরও যদি কেউ জানতে চাও বা তোমাদের যদি কোনো রকম ইনফরমেশন থাকে শেয়ার করার মতন, তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো, আমরাও জানতে পারলে খুশি হব। একদম কমেন্ট করো অবশ্যই। হ্যাঁ, আর সব থেকে বড় বিষয় যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে লাইক শেয়ার, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব, করতেই হবে। প্লিজ ডু কমেন্ট। আমাদের নতুন চ্যানেল, আমরা ভিউয়ার তোমাদের ওপর নির্ভর করছি যে তোমরা আমাদের বলবে আগামী দিনে আমরা কি কি আপডেট করতে পারি, আমরা সেভাবে একটু এগোবো। So thank you guys. টাটা। টাটা, বাই।